Pozdrav svima i dobrodošli. Vrijeme je za prvi ovogodišnji niš haul, a ovo su sve paketi koji su stigli. Kako više ni sam ne znam koja je koja kutija i što je u kojem paketu, ovo će i za mene biti iznenađenje, nešto poput zakašnjelog otvaranja božićnih poklona. Neke sam parfeme potrošio, neke sam sada tek prvi puta naručio, pa idemo zajedno vidjeti što je u ovoj prvoj kutiji. Ovdje imamo čak 3 mirisa i stavit ću ih na trenutak sa strane dok ne maknem kutiju, pa ću vam pokazati svaki miris posebno. Dakle, prvi miris je Rosendo Mateu broj 6, istoimenog sjajnog španjolskog parfumera. Sljedeći miris je legendarni Parfum de Marly Herod, a treći miris po redu je Kurkdjanov Amiris Homme Extrait de Parfum. U ovoj kutiji imamo miris jednog američkog brenda, a to je A Lab on Fire, dok se miris zove What We Do in Paris is Secret. A ovo je kutija koja je zadnja stigla iz Njemačke i u njoj se nalazi Eight & Bob Egypt, koji sam nabavio zbilja jako povoljno za nekih 90 eura. Koliko se sjećam, ovo ovdje je paket koji je stigao iz Italije, miris sam nabavio preko eBaya doslovno u pola cijene i u njemu se nalazi u zadnje vrijeme vrlo popularni Kajal Homme. I za kraj još 3 izrazito poznata mirisa, Ani, predivan zimski miris, zatim Hadživat, kojem tepaju deturski Aventus, i kao šlag na torti i 9. miris u ovom videu, Parfum de Marly Carlisle. A sada ću vam reći par rečenica o svakome. Kajal Homme je izašao 2015. godine. Kreatori su Christian Carbonell i već spomenuti Rosendo Mateu, a miris je vrlo muževan, nosiv kroz proljeće, jesen i zimu i privlačan jer sadrži note poput crnog ribiza, mandarine, kardamoma, tonke, vanilije, sandalovine. Prodaje se po cijenama do 185 eura za 100 ml, a kako sam ga uspio nabaviti za 90 eura, nisam mogao propustiti tako dobru priliku. Plus je svakako i ova atraktivna bočica. A Lab on Fire je jako zanimljiv američki brand, a What We Do in Paris is Secret je potpuno unisex, polugurmanski miris, najprikladniji za jesen i proljeće, koji je lagano puderast, s notama meda, heliotropa, ruže, vanilije, tonke, jantara. Izašao je 2012. godine, kreator je Dominique Ropion, dolazi u pakiranju od 60 ml po cijeni od 125 eura i ako ga niste imali prilike probati, toplo ga preporučujem. O Herodu vam ne mogu reći ništa, što do sada već i sami ne znate. Izašao je 2012. godine, kreator je Olivier Pechot i jedan je od najprodavanijih i najpoznatijih Marly mirisa za muškarce. Spada među najomiljenije zimske mirise s izraženom notom duhana i vrlo je intenzivan i dugotrajan. Ova verzija od 125 ml prodaje se po cijeni od 210 eura, a ja sam je na Notinu s popustom platio nekih 165. Eight & Bob je francuski niš brand, a Egypt je njihovo izdanje iz 2014. Radi se o aromatičnom fužer mirisu koji miriši kao odličan muževni, slatkasto topli, dizajnerski miris s boljom kvalitetom sastojaka, solidne trajnosti i projekcije i idealan za jesen i proljeće. Kako 100 ml inače košta 160 eura, a ja sam ga dobio za 90-ak, drago mi je da je napokon u mojoj kolekciji. Amiris Homme je vrlo popularan miris ovog brenda, a Extrait je dugotrajnija i toplija verzija za hladnije dane koja je izašla 2019. godine. Ovaj miris je i svjež i sladak, vrlo zavodljiv i vrlo dugotrajan, sviđa se suprotnom spolu i jedina mu je mana cijena od 235 eura za 70 ml. Ali kako sam i u ovom slučaju prošao 50 eura ispod te cijene, moram biti zadovoljan i ovom kupnjom. Svi ste vjerojatno čuli za Rosendo Mateu broj 5, ali pozivam vas da probate ovo predivno izdanje ovog španjolskog brenda. Broj 6 je izašao 2018. i s notama egzotičnog voća, kokosa, sandalovine, jantara, mošusa čini predivnu toplu unisex kompoziciju kao stvorenu za proljeće i jesen. Ova predivna bočica inače košta 175 eura, ali jasno vam je da ni u ovom slučaju nisam platio punu cijenu. Carlisle spada među najskuplje parfeme brenda Parfum de Marly. Izašao je 2015. Prodaje se samo u bočici od 125 ml i cijena je gotovo uvijek 280 eura. Ovo je pravi zimski miris, odlične trajnosti i projekcije, vrlo je taman i sladak s notama zelene jabuke, muškatnog oraščića, tonke i ruže, te bazom vanilije i pačulija. Ako tražite jeftiniju verziju ovog mirisa, Mancera Red Tobacco je solidno rješenje po cijeni od 100 eura za pakiranje od 120 ml.
I na kraju, 2 mirisa turskog brenda koje gotovo svi krivo izgovaraju. Iz poštovanja prema brendu, evo i par pravila turskog jezika. Svako slovo se izgovara, 2 ili više slova se nikada ne spajaju kako bi se dobio novi zvuk, a slovo C čita se kao englesko J u imenu John ili Jimmy. Dakle, iako ga čitaju i Nishane, i Nishane, brend se čita Nishane jer bi tursko š izgledalo ovako. Dok se miris čita Hadživat jer se piše sa C, a tursko č izgledalo bi ovako. O Hadživatu kao bombi od ananasa i mirisu kojeg svi uspoređuju sa Ventusom sve već i onako znate, pa ću prijeći na drugi miris. A drugi miris je Ani i po meni je to jedno od najboljih izdanja 2019. godine. Kreatorica je Cecile Zarokian, radi se o ekstraktu parfema, 100 ml košta 300 eura, ali otkriću vam i gdje ga ponekad, poput mene, možete nabaviti i puno povoljnije. Ani je predivna, začinjena vanilija s posebno izraženom notom džumbira u otvaranju. Za ljubitelje vanilije i ljubitelje zimskih gurmanskih parfema, ovo je must have koji gotovo da možete naručiti bez da ste ga probali. Performanse su mu nevjerojatne, a Ani je jednom riječju remek djelo. To je istovremeno i zadnji miris u ovom videu i neke od njih zasigurno imate u svojim kolekcijama. Ako želite da se detaljnije pozabavim nekim od ovih parfema, molim vas da to napišete u komentarima, pa ću za onaj miris za koji bude najviše interesa napraviti recenziju. Ako uopće ne bude interesa, onda ću napraviti nešto po svom izboru. Do tada i do našeg skorog viđenja, lijepo vas pozdravljam i čuvajte se. Bok!